Aron mapalig-on ang opisyal nga relasyon ug kolaborasyon tali sa mga lokal nga pagagamhanan, gipahigayon ang sisterhood signing ceremony tali sa City of Bayawan ug San Juan City, Metro Manila. Ang maong seremonya gitambungan mismo ni Acting Mayor Rosmar Ayan Tihing, inubanan ni City Councilor Pet Peterinasya ug uban pang mga mayor gikan sa probinsya sa Negros Oriental nga nagpakita sa ilang suporta alang sa mas lig-on nga panagiusa ug pagtinabangay sa kalambuan. Pinaagi sa maong kasabutan, ang duha ka syudad magtinabangay sa pagpaambit sa good governance practices, promotion of local products ug pagpalig-on sa mga inisyatibo nga may kalabutan sa economic opportunities, tourism and culture, education, disaster readiness ug environmental protection. Gilauman nga pinaagi sa Sisterhood Agreement, mas mapalambo pa ang turismo, edukasyon ug pagpanginabuhian sa duha ka syudad, pinaagi sa pagpaambit sa kaalaman, best practices ug pagpatuman sa mga programa nga makabenepisyo sa ilang mga katawhan. Ang sisterhood signing usa ka simbolo sa padayong paningkamot sa Bayawan City aron mapalapad ang koneksyon niini sa uban pang syudad ug mapaligon ang kolaborasyon alang sa inclusive ug sustainable development. Kini si John Christine Ruelo, gikan sa Media Bureau, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.